At wawain natin to. Dito tayo. Ito. Ito. Ito guys to. Yan. Kinamot din. Kunin mo guys. Yan. Yan guys. Malapit na to guys. Tsaga-tsaga lang guys. Tsaga-tsaga lang. Kukunin natin to. Kunin mo guys. Palapit mo. Kulay ko na siya guys. Yan, oh. Malapit na siya guys. Malapit na. Counting ko na lang to. Push na lang. Kuha na yan guys. So, tapos dito na lang tayo guys. Yung isang kamay niya lang. Isang kamay niya lang guys. Yan. Yun, nakuha natin guys. Ito yung result niya guys. So, nakuha natin. Bag na maliit. Oh, di ba?